सुंदरवन के 95 मछुआरों को बांग्लादेश की जेल से रिहा किया जाएगा। लगभग 3 महीने के बाद बांग्लादेश की जेल से ये मछुआरे रिहा किए जाएंगे। साथ ही 6 ट्रॉलरों को बांग्लादेश वापस करेगा। लगभग 3 महीने पहले बांग्लादेश तट रक्षक ने बांग्लादेश के क्षेत्रीय जल में प्रवेश करने के लिए बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप से 6 ट्रॉलरों को हिरासत में लिया था। उन ट्रॉलरों में 95 मछुआरे थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के उप सचिव लुफ्तुन नाहर ने एक अधिसूचना में घोषणा की कि अंतिम सरकार के सामुद्रिक मत्स्य पालन अधिनियम 2020 के तहत 95 लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। ढाका ने हिरासत में किए गए 6 ट्रॉलरों को वापस करने का भी फैसला किया। बांग्लादेश में काकद्वीप के मछुआरों की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें भारत वापस लाने के लिए कार्रवाई करने की बात कही। राज्य की ओर से केंद्र सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मछुआरों के परिवार के सदस्यों का हाल जानने के लिए काकद्वीप विधायक मोटूराम पाखीरा को फोन किया था। उधर गृह मंत्रालय की ओर से भारत में फंसे 95 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा कराने की तैयारी की जा रही है। আমি চাই আমাদের লোক মৎস্যজীবী পরিবার সব ফিরে আসে। দেশের মুখ্যমন্ত্রী তো ফিরাতে চাইছেন, কতটা খুশি লাগছে? বাড়ি আসলে খুশি হবে না? একটা যখন মৎস্যজীবীরা যখন আসবে তখন খুশি হবে না? খুশি তো লাগবে, ভালো হবে। অসুবিধা হয়েছে বলতে আমাদের সংসার কিভাবে চলছে, কিভাবে ইয়া করছে আমিও তো বুঝতে পারছি না। সংসারে ধার জানা করি আমি সংসার চালাচ্ছি। আমার একটা ছেলে বাইতে 3 মাস পরে ফিরছে, কতটা দুশ্চিন্তায় আছে? দুশ্চিন্তা না, ঘুম আসে না। এরকম লোক বাড়ে যে মালিকের যায় ধন্যবাদ ডাকছি আচ্ছা যদি কাঁদছি চলাবে না। ছেলেরা সারা বাবা এ ধন্যবাদ আমার স্বামী আরএমএস বাংলাদেশে ধরা পড়েছে পটুয়াখালী। এখন ও আসবে, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কবে ধরা পড়েছিল? এই তো আরএমএস হয়ে গেছে। তো দুঃখ কষ্ট চলছে ধার দেনা করে। এখন তো ফিরবে যখন বলছে তখন তো এটা আনন্দের বিষয়, আসলে খুশি হবে। এই তো কতদিন পরে ফিরছে? এই তো 3 মাস হয়ে গেছে তো প্রায়। 3 মাস কিভাবে চালাতেন? 3 মাস ধার দেনা করে চালাচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে। ছেলে মেয়ের স্কুলে পড়ালেখা করতে পারছে না, টিউশনে পড়াতে পারছে না। পরে তিনি মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সহযোগিতা করে থাকেন সব রকমের। বিষয়টি আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাই। সাথে সাথে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগকে জানিয়েছেন এবং নিজেও তিনি উদ্যোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিষয়টা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।